کبھی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے یا کسی قریبی کے ساتھ ہوا ہے کوئی واقعہ؟ Okay, that reminds me. Some days back, I was returning after meeting a client, اوکے. and it was daytime. It was not even night. It was daytime. اوکے. I stopped my car at a place, and a differently looking person came in front of me. کین یو ٹیل دا نیم آف پلیس؟ Yeah, جموں میں ہے. The place name is چھنی ہمت. اوکے. جموں. So اوکے. ایسے سنسان سی جگہ نہیں ہے. لائک کراؤڈیڈ ہی ہوتی ہے نارملی. So وہ ماؤنٹینس میں اتنا کراؤڈ ہوتا بھی نہیں ہے. رائٹ رائٹ. اوکے. سو وہ انسان بڑا اپیئرنس میں عجیب سا دکھنے والا تھا. I can't say whether he was a man or a woman because اس نے اوکے. کان میں ایئر رنگس ڈالے ہوئے تھے اینڈ بال چھوٹے کٹے ہوئے تھے, بٹ دا وائس واز فیمینائن. اچھا, واز فیمیننٹ تو ویئرنگ, نہیں تھا کہیں وہ؟ اٹ کوڈ بی. I don't know, but اوکے. I can't say what it was, but definitely something was not right. اوکے. So It they was your asked me gut for feeling that something is really not right. yes. Also میرے ساتھ اوٹ پٹانگ ہوتا رہتا ہے تو مجھے اوکے. دھیان رہتا ہی ہے. آپ کے ساتھ کافی واقعات ہوتے ہیں, ہاں, اور آپ بتاتے بھی رہتے ہیں. So I just dropped them to a particular place, and that place was also kind of weird. اوکے. But somehow nothing happened. That person, I guess, just needed a lift. I gave the lift and I went my way. You gave him the lift? جی. تو آپ کا ڈیورنگ جہاں تک آپ نے اس کو لفٹ دی تو آپ کی آپس میں کوئی گفتگو بھی تو ہوئی ہوگی نا, کچھ ٹاک شاک. تو آپ کیا بات وغیرہ کچھ نہیں کیا آپ نے؟ اور کتنا لمبا راستہ تھا جس کا آپ نے اس کو دیا؟ کتنا ٹائم تک وہ Around آپ کے ساتھ 15 رہا؟ minutes. اچھا, اراؤنڈ 15 منٹس. تو 15 منٹس لیکن میں تو آپ نے نوٹس بھی میں نے کیا ہوگا. نہیں, میں نے بات نہیں کی, بٹ آئی واز اگین اینڈ اگین چیکنگ آؤٹ دیٹ پرسن, دا اپیئرنس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کی اپیرنس سے آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ I don't know what it was. عجیب سا ہی تھا. I have never اس نے before بھی کوئی seen that بات نہیں kind of کی؟ person. اس نے بھی کوئی بات نہیں کی آپ سے؟ No, the only thing I asked him was where he wanted to go or where she wanted to go. That's the only time I realized that the person has a feminine voice. اوکے, اسٹرینج. تو یہ اس میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے نا, مے بی, کہ وہ سچ میں کوئی آج کل تو لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح بہیو کرتے ہیں, لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح بہیو کرتی ہیں. وہ نہیں, ٹرانسجینڈر پر وہ سارٹ آف تھنگ پرسن بھی ہو سکتا ہے. پر وہ جو انسان تھا بہت ایجڈ تھا, لائک 50 پلس. اوکے, 50 پلس تھا. مجھے وہ تو ایسے سچی بات شوق بتاؤ, رکھے مجھے تو گا. ٹرانسجینڈر سے بھی ڈر لگتا ہے. اچھا, آج ہی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا آکاش. اب ناؤ وی آر ٹاکنگ تو میرے مائنڈ میں بات آ گئی. ان ڈے ٹائم I saw two boys نارمل اوکے, کپڑوں میں, بالکل ٹھیک, لیکن وہ بھی نا فیمیننٹ لگ رہے تھے مجھے. ہو سکتا ہے, ہاں جی, اور ہو وہ بھی نا سکتا ہے. کچھ عجیب سے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ٹرانسجینڈر یا یہ جو یونک کہہ لیں اور ہیموفروڈائٹ جو مرضی کہہ لیں, یہ لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ کچھ ان سے خوف آپ کو آتا ہے, مجھے تو آتا ہے. اور مجھے پتہ نہیں, آپ لوگ کنزرویٹو بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو جڑا یا یہ وہ, مجھے ان سے تھوڑی سی نفرت سی بھی ہے, عجیب سی. I don't know why, لیکن ہے مجھے. It's okay, they are not socially acceptable. نہیں, اس وجہ سے نہیں ہے ایکچولی. میں نے بہت سارے کرائمز ان سے متعلق جو دیکھے ہیں نا, وہ عام انسان جو کرائم کرتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ بھیانک قسم کے کرائمز یہ کرتے ہیں. اور ان کی جو مینٹالٹی ہوتی ہے نا, کیونکہ فزیکلی
somebody is not fit, तो वो मेंटली भी थोड़ा सिक होता है। तो इस वजह से इनकी हरकतें कुछ इतनी सिक होती हैं कि वो खौफ बैठ गया हुआ है शायद हमारे माइंड में या क्या है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना डर सा लगता है। और आपको पता है डर की और नफरत की फीलिंग तकरीबन सेम सेम होती है। अमानुल्लाह कह रहे हैं नफरत कैसा, लाइक because I don't know why Aman, but I hate them, I don't know, मुझे डर भी लगता है इनसे और थोड़ा मुझे नफरत का भी फील आता है। अच्छा चलिए, अब हमारी बात हो रही है तो चुड़ैल से मुतालिक ही क्योंकि टॉपिक था, या थोड़ा सा आपका भी ये जो चीज है वाकई चुड़ैल से थोड़ी बहुत मिलती जुलती लग सकती है। मैंने एक वाकया मुझे किसी ने भेजा और उसमें उसने मुझसे बड़ी एक अजीब सी बात लिखी जिस जो मैंने कभी नहीं सुनी। उसने बताया कि उसके जो बुजुर्ग थे ना, अच्छा वो भी इंडियन ही हैं, अब मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा कि किस जगह से उनका ताल्लुक था। उन्होंने लिखा कि उनके जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो शुरू से उनके यहाँ एक चुड़ैल है और वो मतलब उनके घर में उसका साया है या जो भी कह सकते हैं। तो वो बताते हैं शुरू से ही कि वो आती है वहां पे, और उन्होंने एक अजीब जो बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी वो ये सुनी कि वो सर के ऊपर ना कैंडल जला के ना तो रखती है जब भी नजर आती है किसी को, तो वो उसके बालों में मोम जो उसका कैंडल का वैक्स है ना, वो उसके बालों पे लगा होता है, वो जल रहा होता है और उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती। तो इस वजह से पहले तो उनको लगता था कि शायद कोई औरत है जो दिया सर पे लेके चल रही है, लेकिन फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अब नस्ल दर नस्ल उनको वो नजर आती है। और वो कोई खास दिन है, पता नहीं अमावस की शायद रात को नजर आती है या क्या है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस भी काफी नेगेटिव भी है उन पे। तो वो ये बात मैंने कभी नहीं सुनी कि मतलब आपके सर में मोमबत्ती जल रही हो, ये वाला कि चुड़ैल का इस तरह का वाकया मैंने कभी नहीं सुना, मुझे बड़ा अजीब लगा था ये भी। एक्चुअली जो चुड़ैल होती है वो बहुत टाइप की होती हाँ जी, जी जी। है, वी कांट सिंपली क्लासिफाई दैट इन वन इन सबके अपने मुझे ना अपने वो होता है। जिन्नात वगैरह से या घोस्ट आत्मा वगैरह से मुझे डर नहीं फील होता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फीमेल एंटिटी लाइक चुड़ैल, तो आप अगर ये भी सोचे ना कि चुड़ैल कहीं बैठी हुई है तो आपको डर लगेगा। और एक दो बार मैंने मेरे बहुत करीबी लोगों ने जो मुझे चुड़ैल के बारे में स्टोरी सुनाई, उसमें जो सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि वो हमेशा अ, तीन चार लोगों ने ऐसी मतलब चुड़ैल देखी है कि जो घुटनों में सर रख के बैठी हुई होती हैं और बड़े ओह अजीब गॉड। अंदाज में। तो आप सोचें कि आप रात के टाइम, जस्ट इमेजिन कि आप रात का टाइम है, तो आप बैठे हुए ऐसे किसी को देखेंगे उसने सर में, सर जो है वो घुटनों में लिया हुआ है और ऐसे बैठी हुई है, तो आप डर जाएंगे। मतलब इससे मुझे डर लगता है। रात का टाइम वैसे भी एक ऐसा होता है जब हमें ऐसा कुछ हो तो डर लग ही जाए, और कोई ऐसा बैठे अच्छा देखने वैसे को मिल जाए तो फिर तो ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि रात के टाइम ही ऐसे वाकयात होते हैं, मेरे साथ तो दिन के टाइम काफी बार। अभी परसों मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं ऊपर से नीचे आ रही थी, सॉरी मैं नीचे से ऊपर जा रही थी, तो सीढ़ियों से एक आपको पता है सीढ़ियों का जो मिड का एक हिस्सा आता है जहाँ पे ऊपर शैंडिलियर लगा हो, तो मतलब लाइट भी ज्यादा होती है उस जगह पे। वहां से एक छोटा सा बच्चा अराउंड 3 साल का, ओके। 3 या 4 साल का बच्चा होगा, वो ऐसे भागता हुआ ना यूं आगे से गया और एक सेकंड में ही गायब। तो उस पे भी मुझे काफी हैरत हुई। उम्मीद कैफी साहब कहते हैं जुमेरात की शाम ये लोग बहुत निकलते हैं। अच्छा जुमेरात की शाम को कैफी साहब कह रहे हैं कि ये लोग बहुत निकलते हैं। उम्मीद कैफी कहते हैं मैं अपनी लाइव बंद करके आया गया, अब टाइम हो चुका है, आई एम गोइंग। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आकाश आपसे अब मेरी बात हो रही है तो आपसे मैं ये एक और बात भी पूछती चलूँ। अ, आपको इसमें कितना टेलीपैथी पे कितना विश्वास है आपको? ओके, आई बिलीव इन दैट। You believe on that, okay, which is very good for me because
basically I'm looking for the people جو میری طرح سے سوچتے ہوں. اچھا ٹیلیپیتھی کا کبھی آپ کو ایکسپیرینس کوئی چھوٹا موٹا ہوا ہو یا کبھی آپ کو فیل ہوا ہو کسی انسان کے بارے میں کہ یہ مجھے بیسیکلی ٹیلیپیتھی ہے کیا؟ یہی ہے نا کہ آپ سوچ کے ذریعے دوسرے انسان کے دماغ پہ سوچ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو جی کبھی آپ نے کبھی ایسا فیل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ